हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो आज हम ऐसे ही यक्षी को ढूंढ के लाए हैं जिसको आप पहचानते हो, आजान भाई। वाह भाई वाह। तो ऐसे ही रील्स पे, टिकटॉक पे, यहाँ पे वहाँ पे, यूट्यूब शॉर्ट पे ऐसे ही यक्षियाँ मरता रहता है। तो हमने ऐसे ही यक्षों वाले ढूंढ ढूंढ के आपके पास लेके आए हैं। हमने बोला इसका अंतर्ग्राशन यानी रोस्ट वीडियो बना देते हैं। तो चलते हैं। आजान भाई की तरह हम यक्षी नहीं मारते भाई, हम सच हो सच में मसाला डाल के मसाले में डुबकियां लगा के आपको दिखाते हैं क्या। तो चलते हैं, क्या दिखाते हैं। आज मैं और मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी जा रहे तो गाड़ी हमने सिग्नल पे रोकी तो कुछ लड़कियां मुझे देखकर पागल हो गईं। अरे वो देखो सैयद आजान जा रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। पहली बात तो ये है कि लड़कियों को कोई काम दाम नहीं था ना, तेरे ही चक्कर में बस ऐसे ही सिग्नल पे रुकी थी। वो देखो, तो देख भी तुझे ही रही थी सारियों में। ओ भाई, कहाँ से कहाँ वीडियो लेके उसमें मसाला डाल के पैंचो ऐसी वीडियो बना देता है जो रियल है भाई। वाह वाह। चलो ठीक है भाई, फिर पैंचो वही फोटो या वही वीडियो तो दिखाना। वहाँ से वीडियो लेके फिर अपने घर में ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग मैंने ये किया, खुसरे के बच्चे वीडियो तो अच्छी बनाया कर। अरे फेमस सेलिब्रिटी आए आए, कितना क्यूट लग रहा है, कितना हैंडसम है। मैंने भी हाथ से इशारा करके बुला लिया, ऑटोग्राफ दिया, सेल्फी। 2 महीने पहले मैं अपने दोस्त की दुकान पर बाल कटवाने गया तो वहाँ पर मैंने इन गंजी मैडम को देखा। ये पागल के बच्चे, सैलून पे कौन सी औरत तेरी आती है? तेरे रिश्तेदार जाते हैं क्या सैलून पे गंजा हो के वहाँ पे बाल कटवाने? उसके बाल है कहाँ? पहली बात ऐसे ही बस वीडियो उठा के यक्षियाँ लगाने चला जाता आता है। वाह। आप जरा इनके ये बाल तो चेक करें। ओहो बेचारी यार, इन्हें देख के तो मुझे तरस आ गया। और फिर वाह, तू तो डॉक्टर मिश्रा है ना, तरस आ गया तुझ पे। हाँ आगे देखो भाई, क्योंकि स्ट्राइक भेंचो आ जाता है। कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, उसमें स्ट्राइक है। क्या करें यार, यूट्यूब में वीडियो डालो तो स्ट्राइक, ना डालो तो फ्लॉप भेंचो। और आप भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? कौन सा पैसे में हो जाता है सब्सक्राइब? फ्री में भाई। ऐसा अच्छा रोस्टी वीडियो और भी बनाएगा, ठीक है। फिर मैंने उस मैडम को एक नुस्खा बताया और 2 महीने बाद जब वो मैडम वो नुस्खा इस्तेमाल करके वापस मेरे दोस्त की दुकान पर बाल कटवाने आई तो मेरे दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजी और कहने लगा पहचाना इन्हें। मैंने कहा नहीं जी, तेरा दो वो वीडियो वाली यार गलत हो गया। हाँ जी, वो फिर मैंने आई दुकान पे, वही दुकान पे आई ना। हाँ, तेरा नुस्खा इस्तेमाल करके फिर वही दुकान पे तेरे दोस्त ने वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दी। वाह, झूठ की भी हद होती है ये बेंचो। बस हमारी तरह यानी मेरी तरह नहीं भाई, यानी व्यूज़ की खातिर यानी जो भी यानी बना देता है तुम वायरल कर देते हो। और हमारी वीडियो देखो, नहीं वायरल तो होती नहीं, ऊपर से स्ट्राइक आ जाता है। तो चलते हैं आगे वाली यक्षियाँ देखने भाई। किधर वापसी जा रहा है? कौन सा हम तेरे से कर्जा ले रहे हैं? नहीं, ये खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन है? तो कहने लगा ये वही मैडम है जिसको तूने नुस्खा बताया था। वाह भाई वाह, क्या तो तेरे को नुस्खे आते हैं। ऐसा है तो फिर खुद की क्लिनिक क्यों नहीं खोलता? हाँ, पहले मेरी अपनी इन आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे या मारो मुझे मारो। आगे वाले तो यक्षियाँ सुनने के लिए टाइम था, मगर ये देखो भाई ऐसे ही बस यानी वो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी करके इधर ब्लैक करके तो डार्क हो गया। नहीं पेंट क्यों इतना डार्क किसका होता है? हमने तो जिंदगी में ऐसे इंसान को यानी डार्क होते नहीं देखा। वाह, झूठ की भी हद होती है, यानी इसने तो हदें बदें तोड़ दी भाई। हो गया, एंड हो गया। आगे है वीडियो देखनी है भाई, एंड किसका हो गया? इस बंदे का होने वाला है। एक ऐसा नुस्खा पता चला, नुस्खा जी, फिर इसको ऐसा नुस्खा यानी आ गया ना, ये डार्क शार्क चले गए। वाह,
نہیں آپ اسے جادو بولیں. آپ یقین مانیں جیسے ہی وہ میں نے اپنی آنکھوں کے نیچے اپلائی کیا میرے یہ تو ڈارک ہی چلے گئے. واہ نہیں, جہاں ڈارک تھے تو وہیں سے ویڈیو شروع کرنی تھی نا بھائی. ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے پھر لگاتا ہے فریم پہ, پھر بکچودی شروع کر دیتا ہے. یہ تو چھوٹے بچے کی ٹٹی لگا رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈارک سرکلز غائب ہونا شروع ہو گئے. میں نے سوچا وہ نسخہ, وہ جادو کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کی ان ڈارک سرکل سے جان چھوٹ جائے. تو ہمیں نہیں چاہیے. ہاں ڈاکٹر مر گئے نا, ڈاکٹر سارے مر گئے دنیا کے. بھائی تو زندہ ہے, تو بتا رہا ہے ہم کو. واہ واہ کیا بات ہے بھائی. قریب ایک ہفتہ پہلے میں اور میرا بیسٹ فرینڈ ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ رہے تھے. رستے میں آپ پینٹ چوکا بچہ جب ویڈیو اسٹارٹ کرتا ہے تو گھر میں ہی گھس جاتا ہے. کیوں؟ جب ویڈیو بنا رہا تھا تو اپنی بھی بناتے. ہاں بھائی ہمارا جا رہے تھے اور ہو گیا ایکسیڈنٹ وغیرہ جو بھی ہوا, وہ دکھانا تھا نا کتا مرا ہے یا بچہ ہے. بس ایسے ہی اٹھا کے ویڈیو چلاتا ہے ادھر. یار کیا بات ہے, لوگ بھی پھر اس کو لائک دیتے ہیں. ٹٹیاں مارو, وہ بھی دکھاتا ہوں جو اس کی لوگ لے رہے ہیں کمنٹ میں. ہم نے ایک معصوم جانور کو روڈ کے درمیان میں سوتا ہوا دیکھا. گاڑیوں والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کتا مر چکا ہے, لیکن مجھے شک ہوا اور میں نے اپنے دوست کو بھیجا. میں نے کہا یار ذرا چیک کر کے یہ مر چکا ہے, یہ سو رہا ہے, دیکھ ذرا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیچارہ زندہ تھا اور اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اس معصوم جانور کو گاڑی میں بٹھا اور اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے. پینٹ جو تارا ترکل ہو گیا, اس کو لے کے گئے تم ہاسپٹل لے کے گئے, پھر پینٹ جو ایک بھی ویڈیو ادھر ساتھ نہیں بنائی. یہ کون سا تیرے میں کیڑا اندر آ کے گھس گیا ہے, بس ویڈیو بنائی نہیں خود کی لے کے. یہ کیا ہے یار کہتے ہیں. اور ایک ہفتے بعد آج جب ہم ان سے ملنے گئے, یہ اس جانور کا ریئیکشن آپ ذرا چیک. یہ تو جانور کا ریئیکشن نہیں, اس سے چہرہ تو وہ جانور کا اچھا ہے, تیرے سے چہرہ تو جانور کا اچھا ہے بھائی. یہ کیا پک رہا ہے تو, ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. واہ بھائی واہ. انڈیا سے آپ ذرا یہ اس لڑکی کی شکل تو دیکھیں. اس کی یہ شکل دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہندو. بہو حرامی راجا ہے جی. ہاں جی, اس سے پوری دنیا کے لوگ نہیں ملتے, بس انڈیا کے سوا. جب بھی ویڈیو ڈالے گا انڈیا کی ڈالے گا, کیونکہ بھینچو پاکستان کی ڈالے گا تو پکڑا جائے گا نا. گھر میں گھس کے اس کو مار ڈالیں گے بھائی, کیونکہ انڈیا تو بہت دور ہے, بارڈر بند ہے نا, اس لیے یہ خود کی کبھی نہیں. پاکستان کے اس کو بندے نہیں ملتے, اس کو ملتے ہیں انڈیا کے. ہاں جی, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہندوستان سے ہے کیونکہ پہلے یہ کچھ ایسی دکھتی تھی, پھر میں نے اسے ایک ایسا پاورفل. نہیں پہنچو, اس والی میں اس والی میں کیا فرق ہے. یہ پہلے انڈیا سے دکھتی تھی, پہلے ایسی دکھتی تھی. ٹھیک ہے, دونوں تو اچھی ہیں. ہاں دال میں کالا ہے دیا بیا ہو گیا بھائی. کیا بولیں, بہو رامی بولتے ہیں. بہو رامی ہو تم بیٹا, موجے کر دی تم نے. فل فیس پیک بتایا, اس سے 15 دن کے اندر اس کی یہ سکن کورین سکن کی طرح ہو گئی. انڈیا سے میری اس پیاری بہن کو تو ریزلٹ مل گیا, لیکن اگر تمہیں بھی یہ گلاس سکن چاہیے نا تو یہ نسخہ تمہارے لیے. پینچو رہنے دو, ہمارا اپنا ہی نسخہ بہو رامی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تم اپنی روزی کر لے بیٹا. یہ کون سا تو دجال کا بیٹا بنا ہوا ہے یار, کیا بات ہے. ویڈیو جب بات چیت کر لو یار, ویڈیو میں کوئی اچھا سا یعنی لڑکی ڈھونڈ کے لاتا ہے, پھر اس کو کنی میں شری میں وہاں پہ فوٹو ایڈیٹر پر لگاتے, اور پھر پتہ نہیں کون سا کانٹیکٹ. انڈیا سے ایک لڑکی مجھے اپنی یہ ویڈیو بھیجتے ہوئے بولی کہ میری ایک بیسٹ فرینڈ نے مجھے میرے گالوں پر اتنی گندی. پھر انڈیا سے نہیں تمہیں انڈیا بھیج دیتے, پھر ادھر جا کے کانٹینٹ بنانا. ہاں جی, اور اس سے جو اس کی فرینڈ نے کاٹا ہے, ادھر اس کی فرینڈ یعنی ویڈیو بنا رہی تھی. کیا لوجک ہے یار, کیا لوجک ہے. طرح سے کاٹا کہ میرا یہ نشان اب جا ہی نہیں رہا, اور پھر کہنے لگی جس ٹائم وہ جو لڑکی کو کاٹ رہی تھی وہ لڑکی اور یہ فوٹو دکھا رہے, اس میں تو بہت بڑا فرق ہے. واہ, سامنے ہوتا نا حکومت سے لڑ پھڑ کے تیرے سے ایک گولی لگوا لیتا بھائی. لگی کہ آزان جانو پلیز اس کا کوئی نسخہ تو بتاؤ. ہائے اتنے پیار. جو انڈیا کے ڈاکٹر مر گئے نا بھائی. ہاں انڈیا کے ڈاکٹر مر گئے,
वहाँ पे उसने तेरे से वीडियो बना के तेरे को सेंड कर दी, भाई इसका नुस्खा बता। तू तो बड़ा अंतर्ज्ञानी है ना, वाह। खुद 10-10 12-12 क्रीमें लगा के सोता है भैंचो, और दूसरों को बता रहा है नुस्खे। तुम्हारी ये स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बता। स्किन ऑयली नहीं है, हमारी लुल्ली ऑयली है। भैंचो ये कौन सी वीडियो बना रहा है? बताने वाला हूँ जो तुम्हारी स्किन से सारा ऑयल निचोड़ के फेंक देगा। और आप ये तो अच्छी बात है, अच्छा हमारा ऑयली का लुल्ली का ऑयली निचोड़ दे, ये तो अच्छी बात है। आप जरा ये इस लड़की की शक्ल तो देखें, ये मुझे फोन करके कहने लगी कि अजान मेरी ये स्किन तो तूने इंसान बताया था, अब लड़की कहाँ से ढूंढ ली तूने? इतनी ऑयली है कि एक दफा मैं, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठ के टीवी देख रहे कि अचानक मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करने के लिए आ गया। तेरी अपनी शक्ल शैतान जैसी है। हाँ, वो इतनी यानी बेशर्म और बेगरत लड़की है, तो वो तुम्हें यानी अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताने लगी। वाह, वो हमें किस करने आया? हमारी इधर लिपस्टिक हाँ स्लिप हो गई, जैसे कार स्लिप हो जाती है रोड पे, इधर जाने क्या बात चल रही है। ये डार्क सर्कल्स हटाने हैं, अभी के अभी नहीं, सच्ची अभी के अभी रिजल्ट मिल जाएगा। पहली वाली भी डार्क थी ना, अब बनाने की क्या जरूरत है? भाई साहब आए अपने डार्क सर्कल और डल स्किन लेके मेरे पास एकदम फ्रेश करके भेज दिया मैंने। जी तूने यानी फ्रेश करके भेजा, आ जाओ हमारा भी फ्रेश कर लो भाई। रोजाना अगर ये मास्क आपने अपने चेहरे पे लगा लिया तो आपका ये चेहरा आपको हमेशा के लिए दुआएं। चेहरा कब दुआएं देने लगा पैंचो? हाँ, ये अपने बहन भाई को बोल ले, वीडियो अच्छी बनाया कर भाईजान, वीडियो अच्छी बनाया कर। लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं बेगरतों वाला ढूंढ के फिर ये क्या मारना शुरू हो जाए, और यूट्यूब से, टिकटॉक से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से बस ऐसे लड़की उठा के फिर लगा देता है वीडियो में। हाँ जी, आप लोगों को बताओ कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, ना करो हम ना बोलेंगे भाई, कतई ना बोलेंगे। लाइक अच्छी लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक। और कैमरा अच्छा नहीं है भाई, छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल से हमने अपना बिजनेस है, हमारा भी ये बिजनेस है ऐसा समझो। तो हमने बोला भाई ऐसा ही कंटेंट उठा के इसकी लेना शुरू कर लेते हैं। देना नहीं भाई, इसको भी लेनी है। हाँ, ये खुद गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं, हमारे को क्या है, हमारे को बस पानी निकालना है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, जल्द जल्द। दुआएं में याद, कमेंट में ओके ना ओके तुम्हारी मर्जी।